Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday, ang super box ng bayan, no. Tutorial tayo guys, no. So, paano ilagay ang Google AdSense pin sa cellphone gamit ang cellphone lang, guys, no. And gagawin natin is bank transfer na rin. Ituturo ko sa inyo yun, guys, no. Pinag-aralan ko to, guys, kanina lang, no. Time check tayo, 1:20 na, 1:10 na pala, guys, no. So, ituturo ko sa inyo, guys, kung paano ba sa bank transfer, no. So legit na legit to guys, no. Papakita ko sa inyo. Eto, tara na, tutorial na tayo guys, no. Super box ng bayan ha. Sige na guys, is please like, share and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. Sige na, maganda yung tutorial na to, no. Sa mga may bangko na, ito yung gawin nyo, ha? Kasi bank transfer na po ang pagsahod kay YouTube, no? So, sana malaking tulong itong vlog na ito sa inyo, guys, no? So, tara na, dami ko na namang yaw-yaw, no? So, tuturo ko na ang tutorial kung paano kapag bank transfer na, no? Pag ang payment to pinag-usapan natin, no? So, ituturo ko sa inyo yan, guys, no? So, tara na. Ito na, 1, 2, 3, go, pak! So guys, hello, welcome to my YouTube channel. So ang unang gagawin natin guys is pupunta tayo sa Google Chrome. Ayan, Google Chrome ha. Tapos mag-sign in tayo guys. So dadahanin ko lang ha. Mag-sign in tayo. Kung bago ka pa lang guys na makakakuha ng pin ha, alagay natin yung pin natin. Ayan. Antay-antay saglit. Ayan. So ayan na yung ano ko, yung account ko guys, no. So i-verify na natin yung pin ko, ilalagay natin. So dapat bawal magkamali guys. So pindutin ko na, kung bago ka lang guys ha, pindutin mo yung verify. Tapos i-submit natin guys. Submit. Ayan, oh sige. So na-verify na tayo guys, ayan oh. Verify na, no. So, na-verify na po yung ano natin. Na-verify na, 'di ba guys? So, na-verify na siya. Punta po tayo dito sa may payment method. Sa tatlong dot na yan. Ito. Ayan. Ito, sa may tatlong dot na yan guys. Napunta tayo dyan. No? Pindutin natin yan. So, payment na tayo. Ayan, antay-antay lang tayo guys. Ayan, sa payment method, pagkatapos dito naman tayo sa add payment method. So, bago pa lang naman kasi ako guys. So, ayan, add payment method. Ayan, punta ka lang dyan. Verify na yun. No? So, dito ka pupunta sa add new wire transfer details. Yan, no? Pindutin mo tong add new wire transfer details. Ayan. Ayan. So, tapos nyan guys, ayan, baba natin. May pipil-upan tayo natin, no? So, optional naman to kung may beneficiary tayo. Ayan guys, oh. Optional yan guys, no? Kung may beneficiary tayo, ayan. Beneficiary ID optional. Name on the bank. Ayan, nangingi siya ng name of the bank. Name on bank account. So, pangalan ko ilalagay ko dyan. Siyempre, yung pangalan natin ang ilalagay natin, no? Alam niyo naman pangalan ko, no? Roy Carlo Bernasol Gabarda. Dapat malalaking letter. Gabarda. Yan. Roy Carlo Bernasol Gabarda. Bank name. So, itong sa bank name, guys, is pupunta tayo sa teka lang, guys, ha. Wait lang, guys, ha. So, ang ginawa ko, guys, kumuha ako sa new tab. Isa-search nyo muna yung Swift BIC Philippines. Yan. Kasi doon natin kokopyahin yung bank. Kung anong bangko mo. Okay, guys? Swift. Ayan, Swift BIC Philippines yan. Kailangan to guys, yan. So,
ano mo lang to guys, pindutin mo lang to guys. Ayan. Ayan, sweep. Ayan, pindutin mo lang yan. So, sana guys na kukuha nyo po yung dahan-dahan ko lang to ginagawa. So, ayan. Kailangan kasi ng sweep code BIC of the Philippines, no? Kailangan ng sweep code, no? So, pupunta kayo dito, kukopyahin nyo lang po yung link. Ayan, dyan, baba lang. Ayan close natin yan. So, hindi dyan dito, tandaan nyo to guys Yan, baba lang, baba lang. Hanapin natin. Ayan. So, pag nakita nyo tong bank code, country code, location code, yan, dito sa ilalim. Ayan. So, BPI tayo, no? Ayan, list of sweep code or BIC Philippines Bank. So, BPI tayo, no? Bank of the Philippines Islands. So, nakita nyo guys yan, no? Pipili lang kayo ng bangko nyo dyan kung ano yung bangko nyo. Kaka-copy paste nyo yan guys Dapat ito yung ika-copy paste nyo Ayan makinig po Ayan. So BPI ako, Bank of the Philippines Islands. So ika-copy paste lang natin yan. Ayan. So, copy natin guys Kopyahin nyo yan, copy. So balik tayo sa ginawa natin. Saan na ba yun? Nawala yung ginawa natin guys. Teka lang. Wait lang guys. So guys, dahil hindi siya ma-copy paste guys, ang gagawin natin, i-copyahin na lang muna natin guys Ayaw ma-copy paste Yan. Ito tayo. Hanapin natin. Ayan, hanapin natin ulit guys Oops, wait lang guys. Saglit lang. So guys, ang sweep code ni BPI is BO PIPHMM. So, lahat ng BPI na yan guys So, ayun guys Balik na tayo dun sa Google AdSense guys Para i-copy link na lang natin yung Bank of the Philippines Islands. So, stop muna natin. So, sabi ko nga guys is yung beneficiary is optional lang po. So, bank account ulit tayo Bank account on name. So, pangalan ko Roy Carlo Bernasol. Yan. Diba? Kilala nyo na ako. Yan. Roy Carlo Bernasol Gabarda. Tignan nyo yung bank account nyo. Dapat ganyan na ganyan din guys Bank name. Yan. Dito natin kakopy paste yung bank name. Yan. Bank of the Philippines sweep. Ito yung sweep code niya is puro capital letter to BI ay no, mali BO PI P. So letter P ulit. Letter P HMM. So BOPI PHMM yan. So yan. So account number So kung ano yung ilang zero yung nakalagay dun sa nyo guys ilagay nyo rin dapat kopya guys. Yan. So hindi na ako magbabanggit guys. So account number na tayo 1 2. Ayan. Haharangan ko na lang to guys Double check nyo guys yung yung bank account nyo So kasi akin passbook account ang gamit ko. (99) 0303. Retype daw uli yung account number. Yan. Dapat suriing mabuti guys. Huwag magkamali. Bawal magkamali Kasi account number natin to guys. Yan. Sana nakikinig kayo na. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. So ganyan guys Ayan.
So, okay na. So, ang gagawin niya dyan guys is, ayan. Ayan, isi-save natin ngayon niya siya guys. Save. Ayan, tapos magchat-chat yan na si ano, ayan, oh. Ayan. So, ayan na guys, ganun lang guys. So, aantayin nyo lang yung chat ni Google AdSense. So, okay na. Ganun lang po yung tutorial natin guys, no. Maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo guys, no. So, aantayin lang natin yung Google AdSense nang mag-reply. So, okay na po yan guys, no. Ayan. Buksan natin. Ayan. So, ayan na guys. Okay na yung ano natin. So, legit po yan. Okay na po yan guys, no. So, maraming salamat guys. God bless and thank you. Bye-bye.